Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Awnula kalandenw jogosolen bɛ kɛ ɲɔgɔn kan kalansow kɔnɔna la bɛsɛya ale ni saniya o kɛlen do gɛlɛya ye nin gɛlɛya nu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'a sɔrɔ ninnu kibaruya de bɛ Mali foroba ekɔlisow kɔnɔna la o tuma na yala nin cogoya yɛrɛ la kalan bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na wa yala nin ko bɛ se ka labɛn cogo di cogo min na bɛsɛya ale bɛ se ka kɛ kalansow olu kɔnɔna la yɛlɛma taabolo wɛrɛ jɔn bɛ se ka sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔna la walasa ka da don ninnu na ka a walawala an ye wele bila Mustafa Gite ma ale ye lakɔli karamɔgɔ ye i ni wula Isaka Kulibali ale ye comité de gestion scolaire mɔgɔ ye i ni wula Aïssata Cheikh Sila chargé de communication do USAID Mali sira ale la i ni wula lakɔli karamɔgɔ lakɔliden somɔgɔw ka fɔ olu ka tɔnba yɛrɛ ka fɔ ale mɔgɔ fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ ni o ye Jugamadi Sisoko ye ale na kɛ nɛgɛjuru sira la an fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ka kɛnɛ ɲɛnamaya Le grand dialogue. Ali ka sɔrɔ an ka kalanso an bɛ o jate minɛ ka fɔ yiriwa ka fɔ ale ju bɛ tali kɛ o de la an b'a ye ka fɔ ko kalanko a bɛ i n'a fɔ ko o kɛlen do bolo kɔfɛ fɛn ye an ka marakɛbaw olu bolo ka sababu kɛ n'i sera an ka foroba kalansow kɔnɔna la i b'a ye ka fɔ ko min ye lakɔlidenw ye a kalanbon dɔw kɔnɔna la a bɛ taa fo mɔgɔ 100 dɔw yɛrɛ bɛ caya ni o ye yala nin ko bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di nin waati yɛrɛ la Mustafa Jite Ayiwa studio Tamani lamɛnba cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye i ye question min posé n kunna ni o ye école ko ye n'o ye effectif pléthorique ye classe kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ écoledenw sigilen bɛ ɲɔgɔn kan u ka ca classe kɔnɔna ma n bɛ fɛ ka fɛn kelen f'i ye Mali kalanko fɔlɔ a tolen bɛ kɔ a tolen bɛ kɔ que n'an ma wuli k'an jɔ a bɛ kɛ ko ye min bɛ taa k'an bolo dan parce que hakili jakabɔ la a fɔra k'a fɔ jamana yiriwalen mana kɛ togo o togo se mana k'a ye togo o togo n'i bɛ fɛ ka jamana sɔnsɔrɔ a ka kalan sabote a ka kalanko ɲagami mais ka kalanden caya ɲɔgɔn kan classe kɔnɔna la Mali kɔnɔna la bi e bɛ ɲɛfɔ cogo jumɛn sɔrɔ o la n bɛna ɲɛfɔ cogo t'a la mais gɛlɛya dɔ de nana ye gɛlɛya minnu nana ye o gɛlɛya ninnu dɔnnen don n'i y'a ta Bamako i b'a miiri Bamako de ka jugu n'i taara tuguda la wula kɔnɔna na olu ka jugu ni Bamako ye classe kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ 150 200 élèves u bɛ classe kelen kɔnɔ nka normalement ni ko b'u ta cogo la ratio man kan ka tɛmɛ mɔgɔ 25 écoleden mɔgɔ 25 mɔgɔ 35 kan a man kan ka tɛmɛ o kan parce que n'a tɛmɛn'o kan i tɛ école karamɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se ka kalan di ka kalan kɛ a ɲɛma ka écoledenw lafaamuya a ɲɛma ka tila ka évaluation fana kɛ a ɲɛma n'a tɛmɛna 40 kan dɔrɔn o tɛ se ka kɛ donc min bɛ ka kalan sisan nɔ kalan tɛ ka kɛla écoledenw kunna o kalan tɛ ka k'u kunna école karamɔgɔ kɔni bɛ taa dɔrɔn minnu bɛ ɲɛfɛla la mɔgɔ 10 fɔlɔ minnu bɛ ɲɛfɛla la olu de bɛ dɔ faamuya sinon minnu bɛɛ bɛ kɔfɛ complément d'effectif de don. ok Isaka nin waati kɔnɔna la aw ka baara ye ka lakɔliso yɛrɛ kɔnɔ kow ɲɛnabɔ aw ka denmisɛnninw jɔgɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn kan yala ɲɛfɔcogo jɔn bɛ o la aw bolo. ne bɛ an lamɛn jɛkulu bɛɛ fo fɔlɔ ka radio Tamani fo i bɔra ka question min poser sisan ko yani a taayɔrɔ ka jan parce que n'i ye Mali kalanko jate minɛ sisan vraiment a kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye n b'a fɔ cogoya min na décentralisation de nana ni nin bɛɛ ye i y'a faamuya et puis n'i y'a jate minɛ fɛnɛ quota dɔ de imposera Mali kan ko o effectif f'u k'o sɔrɔ o effectif sɔrɔli o de nana ni nin lahala nin ye n'i donna classe kɔnɔna na sisan i b'a sɔrɔ classe kelen kɔnɔ maa 130 maa 140 maa 150 bon a ye n jɛɲɔgɔnkɛ bɔra ka togodala min fɔ ne bɛ se k'a fɔ togodala ka fisa ni duguba kɔnɔna ye bi parce que togodala mɔgɔw bɛɛ bɛ k'a ɲini u ka mɔgɔ minnu bɛ duguba kɔnɔ k'a fɔ ko ka na ni denmisɛnninw ye yen nɔ
kanu do kalan na bon u bi toro ɲɔgɔn ka classe kɔnɔna na non seulement ko maître kelen k'olu encadré a tɛ se o n'i ye école lajɛ bi e den bɛ taa ni moyenne 6 ou bien 7 ye classe ka taa yira e parent na e b'a fɔ n den bɛ ka baara kɛ i den tɛ ka baara kɛ dɛ parce que maître ninnu temps t'u bolo k'a fɔ k'u bi fɛnw bɛɛ corriger i y'a mɛn donc dɔw yɛrɛ b'a kɛ trimestre yɛrɛ u t'a kɛ yɛrɛ composition denmisɛnninw t'a kɛ u b'a denmisɛnninw fɛngɛ tigɛ nɔ dɔrɔn ka moyenne note nationale dɔw ta k'a di u ma k'a sɔrɔ u ma composition yɛrɛ kɛ bon donc o gɛlɛyaba de bɛ kalanko la et puis a fɔra fɛnɛ ko fɔ ka kalanko sinsin kalanko ka sinsin mais gɛnni tɛ ka kɛ i y'a mɛn o de y'a gɛlɛyayɔrɔba de ye denmisɛnninw bɛ ka passer ten nɔ c'est pour cela k'a ta première année na ka taa bila 6e na i b'a sɔrɔ pratiquement niveau t'a si la o bɛɛ bɛ bɔ nin défaut kelen de la bon o bɛ bɔ 6e na fɛnɛ ka taa se 7e na c'est arrivé à la 7e année 8e année a caman bɛ u bɛ kale yen nɔ u bɛ gɛn yen nɔ de donc vraiment nin kɔni nin gɛlɛyaba de bɛ école kɔnɔnaw na sisan. ok Aissata Seck Sila ko ni nin ko bɛ nin cogoya la lɔgɔli karamɔgɔ tɛ se ka lɔgɔliden kelen kelen bɛɛ jate minɛ yala e b'o kuma sɔn ji la wa. ne tɛ n'o kuma sɔn ji la kosɛbɛ an bɛ an lamɛnbagaw fo ka studio tamani yɛrɛ fo kosɛbɛ bari an b'a dɔn débat ye ko ɲumanba ye nka débat ninnu mana kɛ an b'a dɔn cogo cogo débat mana kɛ solution dɔw bɛ bɔ a hakilinaw kɔnɔ ni solution bɔra a kɔnɔ autoritéw ka jate minɛ ka se ka baara kɛ ni a taabolo dɔw ye pour que an ka se ka taa ɲɛ n'o tɛ école ko in a bɛ ka don nɔgɔ la an y'a ye k'a fɔ effectif kumaw fɔra k'u bɛ fɛ an ka mɔgɔ hakɛ dɔw ta u bɛ fɛ an ka mɔgɔ hakɛ dɔw ta nka école karamɔgɔw fana dɔgɔyara wagati la n y'a dɔn minnu yɛrɛ b'a ko ɲɛdɔn olu da bɛna s'an ma débat la école karamɔgɔw dɔgɔyara o de y'an lata vacataire kow la o y'an lata contractuel kow la o y'an lata ko caman na donc o bɛɛ y'a to effectifu cayara classe ma nka n'i ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ projet min na n'o ye USAID Mali sira ye USAID Mali sira ale projet in sigira sen ka février 2016 ka na ni approche kura ye min bɛ se ka écoledenw première année ni deuxième année u ka wololakan minnu na n'o ye bamanankan ye u ka se ka base ta ni o ye ka sɔrɔ k'a transférer ka taa tubabukan na nka n'i y'a lajɛ yɛrɛ effectif ko in c'est vrai que ko ɲuman tɛ mais n'a ma ɲɛ sisan an tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka adapter o la fɔlɔ yanni an ka taa classiw sɔrɔ écoledenw bɛɛ ye an ka adapter o la dɔɔni dɔɔni donc Mali sira y'o de jateminɛ n'i taara tout près ici a Fajigila an kɛrɛfɛla la Fajigila classe 2 b'olu ka école communautaire la écoleden 128 a ka bon hakili ma 128 école karamɔgɔ kelen o bɛ se k'i wasa don o bɛɛ la a bɛ se k'a wasa don o la écoleden 17 o de bɛ ban 3 kan 17 o ye ban 3 sigi k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na écoleden 17 b'o kan nka n'i donna classe kɔnɔ école karamɔgɔ a bɛ écoleden bɛɛ tɔgɔ dɔn école tan ni sisan cɛ première année ni deuxième année a bɛ écoleden bɛɛ tɔgɔ dɔn il va falloir que enseignement de ka kɛ ka école karamɔgɔw former k'u adapter ka bɛn ni a ye o b'an jɛ bon n'o fana kɛra discipline positive ka se ka lajɛ classe kɔnɔ n'o lajɛra classe kɔnɔ o ye kibaruya jɔ ye discipline positive o ye kibaruya min ye écoledenw ka se ka motiver u ka engager u ka kɛ kalan fɛ n'u kɛra kalan fɛ o y'a sɔrɔ u delila ko min na so kɔnɔ u bɛ ka kalan o de kan bamanankan mana na sisan nɔ écoledenw bɛ kalan kɛ k'u to tulon na u bɛ sɔn minnu ta k'olu fɔfɔ i y'a dɔn an ka classique ninnu ye syllabe ye nka u bɛ sɔn minnu fɔfɔ radio bɛ sɔn fu olu b'a fu nɔfɛ école karamɔgɔ ye alphabet dulondulonnen don koko la u bɛ kumaw kan u bɛ sɛbɛnniw kɛ bamanankan na n'u bɛ tila 3 mois la yɔrɔ o b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ donc n'o kɛra écoleden yɛrɛ bɛ nisɔndiya a bɛ motiver n'i donna classe kɔnɔ sisan ni école karamɔgɔ ko a bɛ k'aw kunkolo da tabali kan si kana kuma mɔgɔ si tɛ kuma o approche yɛrɛ la mɔgɔ tɛ se ka hari i bolo kɔrɔta ka fɔ ne i b'i bolo kɔrɔta mais i b'i da de donc n'o kɛra école karamɔgɔ bɛ se ka classe maîtriser l'école karamɔgɔ l'écoleden somɔgɔw olu ka kuluba yɛrɛ ni o ye association des parents d'élèves o fédération ba yɛrɛ o bureau mɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la Jugamadi i n'o la i tulo bɔra sisan ka nin fan fila lamɛn mɔgɔ ka ca karanbon kɔnɔna la ko gɛlɛya b'a la nka a yirala k'a fɔ ko dɔw bɛ fɛn dɔw waleya la min b'a to gɛlɛya in bɛ se ka duga cogo jumɛn yala e yɛrɛ ka faamuyali la yala nin ko bɛ se ka ɲɔgɔn na minɛ cogo jumɛn tabarikala ala ka tile yɛrɛ caya n ka foli b'i ye fɔlɔ n ka foli b'i ka i lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ de Djibamari Sisoko ne bɛ fédération nationale des parents d'élèves la u ye fɛn fɛn fɔ nin ye a bɛɛ ye tiɲɛ de ye
mais kelen pe dɔrɔn de bɛ ne bɛna o fɔ aw ɲɛna parce que n'anw m'a fɔ anw de ye lekɔliden somɔgɔw ye anw ka sira tɛ mɔgɔ ka ɲɛkumun na an ka sira tɛ mɔgɔ ka fɛn na fɛn min ye tiɲɛ dɔrɔn an b'o de fɔ an denw ka diɲɛtaga la tabarikala u bɛ kalan kɛ tuma n bɛna kelen f'i ye bi fulakɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye u ma kalanko yɛrɛ de ta ba la tuguni finalement ne bɛ jigin olu de la an fɛn fɛn ye école kɛ indépendance talen kɔfɛla na mana bɛɛ y'a dɔn ko état y'i occupé bɛɛ la état y'i occupé mɔgɔw la kabini denmisɛnninw fo ka taa bila lycéen na bɛɛ b'a dɔn ye ka bɔ fɛn fɛn ye lycée kɛ n'u tulo bɛ na état de y'u ta en charge ka bourse d'u ma ka dɔw bila internat la ka di bourse di dɔw ma hali ka titre de voyage n'o ye ka fiche de voyage o bɛ di ma kalan tun bɛ tenue min don école la tenue 3 atelier kɔnɔ tenue ani parli tenue ani bɔli tenue ani kalankɛ tenue mais sisan ni état y'i sen bɔ bɛɛ la k'u to mɔgɔw ma yala o ko bɛ taa ɲɛ wa a tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la wa ne bɛ jigin ne na ne bɛ tile k'o de fɔ an ni ɲɛmɔgɔ ninnu ka rencontre la ni y'an san 58 de ye an bɛ indépendance kɔnɔna na wa san 58 hali bi anw ma se ka kalan kɛ uniforme si ta min bɛ se ka anw denw nafa aw de k'a jɛn k'a lajɛ hadamaden n'i mɛnna fɛn kan ka taabolo i kan ka taa fan dɔ a la n'i mɛnna fɛn kan ka se k'i labɛn hali ni se t'i ye i kan ka se k'i labɛn ne don fɛn dɔw bɛ yen sisan an cayara ka tɛmɛ fɔlɔ kan n yɛrɛ an cayara ka tɛmɛ la démographie est telle qu'aujourd'hui an ka ca ni fɔlɔ-fɔlɔ ye mais ni jama bɛ caya aw min kalannen don aw min ɲɛmɔgɔ ye aw de bɛ jateminɛ k'a la ka prévision k'a la k'a lajɛ pour que denmisɛnninw ka se ka lafiya cogo min na dans tous les sens. Jugu Amadi ma i ka kuma latigɛ jamana kɔni a bɛ k'a se kɛ ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ lɔkɔliso bɛ niyɔrɔ min sɔrɔ jamana ka budget la o ka ca ni yɔrɔ caman ye yala o budget o bɛ taa yɔrɔ jɔn de la. Fulakɛ n bɛna f'i ye quoi vraiment n'a y'a sɔrɔ état bɛ ka effort fɛn fɛn dɛmɛ effort kuntan de don parce que a tɛ mago ɲɛ la ni fɛn min tɛ mago ɲɛ la a y'a lajɛ n'a tɛ mago ɲɛ a ka ɲɛ a bɛ ɲɛ cogo min na ka kɛ ten. n bɛna kelen f'i ye bi kabiri o san na Alpha ko k'a sɔrɔ an yɛrɛ hakili la ko ekɔliso sigilen ninnu tun bɛ fɛn ekɔli karamɔgɔw ma ka fɔ karamɔgɔ ekɔli ko bɛna ɲɛ ka tɛmɛ hali waati tɛmɛnenw kan mais tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn min y'a ɲɛna vraiment ne yɛrɛ tun b'a fɔ a bɛ kɛ tan u nana fɔlɔ ko bana ko 85% des élèves de la partie classe supérieure la aw yɛrɛ k'a jateminɛ bani 85% classe la ko bɛna tɛmɛ ɲɛfɛ classe la yala o bɛ taa ni jirina mun kɔ wa yala ko dɔw bɛ tɛmɛ ni den dɔw bɛ tɛmɛ ni fura ye dɔw bɛ tɛmɛ ni kati dɔw bɛ tɛmɛ ni dugu la bon denmisɛnninw bɛ taa tɔn ɲɔgɔn ka taa bon denmisɛnninw bɛ ka ala barika la hali bi an bɛ ka den sɔrɔ den jamana bɛ ka yiriwa denko la yala kɔni n'i m'olu bila u sigiyɔrɔ kɔni prévoir n'i m'olu ka avenir kɔni prévoir kɔni i ma baara kɛ donc maintenant n'a tun y'a sigi ka jateminɛ k'a la k'a fɔ bon ekɔliso minnu bɛ jɔ ekɔliso ɲɛnama tɛ yen ekɔli karamɔgɔ tɛ yen bon u ye u sen bɔ baara bɛɛ la ka baara bɛɛ to privé ni fɛnw na k'olu ka ekɔliko ta ɲɛfɛ walahi n'i ye privé to n'i ye ekɔliko privé dɔrɔn ma a fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'a to privé dɔrɔn ma a tɛ ɲɛ fo état k'a sen de don a la walasa k'a lajɛ n'a ma ɲɛ u k'a rectifier n'a ɲɛna u k'a tigi féliciter ekɔliko kɛra samana jago de ye ekɔli karamɔgɔ privé yɛrɛ b'a f'i ye ne ka ekɔli nin ka jago kuntigi de don a marchandise ye ekɔliden de ye e maître min nalen filɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka ne ka ekɔliden avantage ma ka tɛmɛ wasa mɔgɔw kana ne bara dɔn o tuma i sen bɔ ekɔliko la. O tuma na ala ekɔli karamɔgɔ dɔw bɛ kɛnɛ kan yan nɔ o tuma na an bɛ sigi ale ma Musafa Gite yala an y'a ye k'a fɔ double vacation kow fɔra anw fɛ yan nɔ min ye double division da donn'o bɛɛ la o si ma mago ɲɛ nka Ayisata Sɛki kɔni bɔra ka fɛn dɔ fɔ k'o bɛ ka waleya nin waati la o tuma na aw ka jate la waleya wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka ninnu kow ka bɔ a cogoya kɔrɔ la ka taa cogoya ɲuman na wa. Ayisata Sɛki ye kuma min fɔ waleya tɛ yen parce que ekɔli karamɔgɔ tɛ ordinateur ye o ordinateur tɛ mɔgɔ 150 k'i ka olu lakalan i tɛ se c'est pas possible. a dun ko fakan na ko o bɛ se ka. oui ale bɛ ka min fɔ la o ye langue nationale ye parce que o ye apprentissage lecture ye ani ka kalan kɛ n'i ye min sɛbɛn i ka se k'o dɔn c'est à dire c'est la parce que n'i ye ekɔliden ta denmisɛnnin ta a ma don ekɔli la san 7 a bɛ se ka compteli kɛ 1 fo 50 n'i ye daba yira a la a b'a f'i ye nin ye daba ye n'i ye filen yira a la a b'a f'i ye nin ye filen ye o y'a fakan ye o ye langue ye o bɛ se ka don ba la o ka ɲi yɛrɛ mais a gafew t'an bolo
a gafew t'an bolo na ni innovation caman de ye a bɛɛ échouera. a milliard minnu bɛ taa éducation da a milliard minnu bɛɛ bɛ taa éducation na a bɛɛ bɛ kɛ ka ministrew ka mobiliw n'u ka bureau ni fɛnw de ye. C'est ça en réalité. A bɛ fɔ ko 35% du budget mais réellement à 35% du budget kɔnɔna na école karamɔgɔw ka sara b'a la. École karamɔgɔw ka sara bɛ 35% in na 35% in na mobiliw ka ministèrew ka mobiliw b'a la 35% in na ou ka équipement matériel ni fɛnw b'a la. Donc a tɔ bɛ to mun ye fitinin min bɛ to u bɛ enseignant recruter la ka école so dama dama jɔ a tɛ se wa n bɛ fɛ ka fɛn kelen de fɔ politique foyi tɛ yen nɔ parce que kalan na politique t'a la o i bɛ se de kalan hakɛ dɔnnen don tubabu ma ko k'u kun fɛ mɔgɔ 25 mɔgɔ 30 n'i taara mɔgɔ 150 ta je vois pas a tɛ se enseignant mana kɛ cogo cogo a tɛ se k'u encadrer c'est pas possible a tɛ se ka kɛ wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ tant qu'an ma bɔ o kɔnɔ Mali kalanko donnen don ngalamana. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan da bɛ fɛn min na sa o ye k'a fɔ min ye lɔgɔlidenw u jɔgɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn kan kilasi kɔnɔna la gɛlɛya b'o la min ye saniyako ale ni bɛsɛya o taabolow yɛrɛ la yala kalan bɛ kɛ a kɛcogo la wa walasa ka nin ko ninnu ka olu walawala an ye wele bila Mustafa Jite ma ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye Isiaka Kulibali comité de gestion scolaire mɔgɔ ye ale ye Aïssata Cheikh la k'a fɔ ale ye chargé de communication ye Jugamadi Sissogo k'a fɔ fédération nationale des parents d'élèves ale ye o mɔgɔ ye o tuma na Aïssata yala e tun b'a fɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ nin ko la. Awɔ ne tun bɛ fɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ i y'a dɔn ISAID Mali siran anw bɛ 4500 école publique n'a bɛ f'o ma école publique ba 4 ani 500 anw b'o de la an ka zone na depuis février 2016 février kalo awɔ a dayɛlɛlen don Kulikoro mara yɔrɔ dɔw b'a la Sikaso mara yɔrɔ dɔw b'a la Buguni zone ninnu bɛɛ b'a la ani Segu e bɛ ka fɛn minnu fɔ olu ye fɛn minnu bɛ ka nɛnɛ fɔlɔ de nka non livre école bɛ livre anw y'a du bɛɛ ma a école livre formateurs bɛ pédagogues bɛ a bɛ bɔli k'a bɛɛ la a bɛ bɔli k'a bɛɛ la nka aw bɛna se ka maliden bɛɛ la walima sabanciya bɛ nin wale kɔnɔna la o min filɛ nin ye o de la a y'a fɔli min kɛ ko État ka dɛmɛ kɛ parce que dɛmɛjɛkulu nana cogo cogo fo État fana ka sankɔrɔta kɛ dɔɔni et pour cela ani ministère de l'éducation mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kalo jeudi fɔlɔ anu bɛ sigi ka kuma anu bɛ fɛn o fɛn kɛ anu ka formateur ne yɛrɛ m'a dɔn kun min na ministère de l'éducation mɔgɔw ma se yan nɔ aw tun mana éducation mɔgɔw wele o tun bɛ débat sankɔrɔta an ma wele nin débat la nka siɲɛ caman an b'u wele nka i b'a sɔrɔ ministre mɔgɔw u tɛ sɔn an ka weleli jaabi ma. Awɔ kuma ka gɛlɛn kojugu donc sisan anw ni ministère mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo baara la mais n'u bɛ se ka dɔ fara dɛmɛ kan halisa ka se ka école ko dɛmɛ a bɛ fisaya n'o tɛ a ye école so 4500 école ninnu an ka livre b'u bɛɛ la. livre ye bɔli kɛ. Ok. Nin waati kɔnɔna la an bɛna an tulomada ka d'a kan min ye mɔgɔw cɛyali k'a fɔ n'u jɔgɔsɔra ɲɔgɔn kan gɛlɛya dɔ bɛ na o ye sanuyako ale ni bɛsɛya ye o tuma na Studio Tamani ale ye munumunu salo kɛ Bamakɔ lɔgɔliso kɔnɔna la min salonna ka sɔrɔ bɛsɛyako kan an ko jɛ ko lamɛn. Bozola groupe scolaire kɔnɔ kalanso bɛɛ kɔnɔ ɲɛgɛn 2 de bɛ yen wa o tilalen don l'écoliden 1000 de ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲɛgɛn ninnu olu bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ. Bon école-maître dɔrɔn de ka ɲɛgɛn mi quoi ɲɛgɛn min a fɛla la a tɛ ko a tɛ fɔ ko écolidenw ka ko o ɲɛgɛn min a fɛ bon ka ne yɛrɛ to quatrième la ni ko i bɛ don i bɛ lasiran wa donc ne yɛrɛ filɛ ne kɔni ne tɛ don ɲɛgɛn na mais ne kɔni tɛ écoliden ka don hali ni écolidenw u bɛ don école-maître ka ɲɛgɛn na sɔn tɛ kɛ. Ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka kalanso sigilen don sugu camancɛ de la ale kɔni ka fɔ la comité de gestion o mairie ɲɛmɔgɔ o olu bɛɛ bɛ nin gɛlɛya in kalama wa ko fɛrɛ bɛna sɔrɔ a la Ali Sidei Touré ale ye groupe scolaire ɲɛmɔgɔ ye Bozola. Bon ndɔgɔ ko u y'o fɔ mais bɛɛ bɛ Bozola école dɔn bɛɛ b'a situation dɔn a situlen bɛ commerce de kɔnɔ bitigiw de kɛlen k'a lamini feerelikɛlaw bɛ fan bɛɛ ɲɛ baden kun bɛ yen bon a kun ka jan direction dɔw la a kun ka jan maître dɔw la donc denmisɛnninw kun bɛ taa soulager yen bon an ye ɲɛ 2 bɔ a la ka clé don a la maître bɛ taa soulager o kɔnɔ quoi mais c'est le même endroit mais personnel yɛrɛ kun bɛ taa ɲɛgɛn min na o de kun bira mais bi na o problème ti
Medina Kura groupe scolaire fana kono commune de la o kalanso bo o togo la kalasi kelen kono i bɛ se ka taa lekɔliden 80 ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa gɛlɛya caman bɛ olu kan i n'a fɔ ɲɛgɛnko gɛlɛyaw nin ko in kɛlen don ka denmansaw kɔnɔ gan olu kɔni ka fɔ la fɛɛrɛ kan ka ɲini nin na sabula a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana ye lekɔlidenw na u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin sigida ɲɛmɔgɔw ma olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Ekɔliso nɔgɔlen don parce que denmisɛnninw matarafa yɔrɔ n'u ma sanuya ka jɛya o ma ɲi a bɛ na ni fɛn caman ye banaw ni fɛnw surtout an filɛ période min na nin bon a degun b'an yɛrɛ kan dɔɔni ɲɛgɛn min filɛ i ye min fɔ nin diyara ne ye parce que ɲɛgɛn min filɛ yan fɛ bɔda la yan fɛ dafitini na yan fɛ ɲɛgɛn min ka bon ni ɲɛgɛn dɔ in ye a ɲɛgɛn a ma sama fɔlɔ depuis ekɔli ma bila fo ka na ekɔli bila ka ekɔli ta a ma sama ɲɛgɛn min filɛ nin yan nɔ kɔnɔ ɲɛgɛn filanan min filɛ nin daba fan fɛ nin o ɲɛgɛn ça fait 2 ans hali ancien tun tɛ ɲɛgɛn taayɔrɔ sɔrɔ ne yɛrɛ de y'a ci témoin bɔnna ne yɛrɛ y'a ci ka essayer ka mɔgɔw la sensibiliser an ka se ka ɲɛgɛn in jɔ ka fɛngɛ k'a kɔnɔ. Isiyaka Kulibali i yɛrɛ tulo ye nin mɛn an bɛ faaba yɛrɛ de kɔnɔna la denmisɛnninw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw fana ka u mɔgɔw na banakɔtaga ko ka o mara ka bɔ u ka so fo ka segin a ka gɛlɛn a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di ko Bamakɔ duguba in yɛrɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko ɲɛgɛn dɛsɛlen don maaw la. Vraiment ɲɛfɔ cogo t'a la mais ne b'a fɛ ka min fɔ nin monsieur Sisoko ye min fɔ temps de don parce que l'État a carrément démissionné. Mais aw bɛ État jɔyɔrɔ la ka d'a kan État a yirala Mali kɔnɔna la forobafɛn o forobafɛn a bɛ mairie ka bolo kan nka mairie y'i wasa don comité de gestion scolaire de la walasa ka école koɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ. Oui n bɛ ka na n'o ye o parce que décentralisation nani nin o de yɛrɛ de nana ni ko bɛɛ tiɲɛyɔrɔ ye parce que mairie y'i déchargé comité de gestion kan le comité de gestion aussi ne peut pas tout faire an seko ye mun ye an bɛ se ka min kɛ teliya la an b'olu résolu mais minnu t'an ka niveau la an b'o démarches kɛ mais n'i y'a démarches kɛ a bɛ da kɛrɛfɛ n'i y'a f'i ye anw ye chômage pour ta k'a ladon Samɛ école la 2000 et quelques élèves comité de gestion y'a kɛ an ye a facture an y'a bila ka taa finance la an taara déposer CAP la CAP y'a bila ka taa finance la olu ko k'u t'a ta k'an ka bila ka taa mairie la ni commune 3 maire kulo bɛ n kan na bɛɛ ka lamɛnni kɛ a b'a mɛn ni nkalon don a bɛ se k'a sɛbɛntiya anw ye k'an ka facture ni fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a dossier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo bi anw yɛrɛ de bɛ ka comité de gestion yɛrɛ de bɛ ka continuer ka ji facture sara o bɛ se ka expliquer cogo di. Or, normalement, c'est l'État qui doit prendre au moins cette charge-là. Ma baflani ko, comité de gestion, chaque fin du mois, chômage pitana ayi, en bas à facture sara. Oui, folloy. Flana est mouillé. On y a débrouillé. Il n'y a qu'un temps à nous voir de Samé école sola. Il n'y a qu'un temps à nous voir pour 2000 et quelques élèves. Mais on va entretenir le phénomène. On parvient à l'entretenir. Mais ni à Faratano, on va demander que tu as la mairie là. Utina sama kasoro minan bubula akama utake fo comité de gestion qui jono pays na ma wuli kan to Mali kalanko la a donan kalama di kuno. Ok wallahi Jugamadi e yɛrɛ tulo bɛ a la denmisɛnninw u bɛ taa kalanyɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen nɔ u jɔgɔsɔlen don ɲɔgɔn kan min ye bɛsɛya ye o tableau olu ka gɛlɛn yala aw somɔgɔw ekɔliden somɔgɔw aw wasalen bɛ nin ko la wa. Bɛsɛya bɛ se ka sabati cogo di jama ka ca. N'i y'a fɔ ko wa ekɔliden 2000 ko taa o bɛ jɛ ɲɛgɛn 3 ɲɛgɛn 10 wala hali ɲɛgɛn 20 na denmisɛnninw de don bon mais mɔgɔ tɛ yen ka waasa ka ɲɛgɛnw entretien kɛ yala u bɛ se ka jɛ wa ɲɛgɛn yɛrɛ entretien ko ye jiko ye fɔlɔ ji yɛrɛ ma sɔrɔ hali mɔgɔw yɛrɛ k'u ye kuma ka taa ka t'o kɛ ekɔlidenw ka ɲɛgɛn kɔnɔna na wa donc ne bɛ k'o de fɔ ka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a baara daminɛ f'i k'a minɛnw de sabati n'i m'a minɛnw sabati a tɛ ɲa denmisɛnninw an bɛ jigin denmisɛnninw na o. Parce que faut que ñege no faut ka tare ka manaka ke entretien privé ta ku bla ñego nan no ka ñego nan do se yake ke dungo du ka ta u ka sara kama abu ka be budget ko budget pila école ma ko 35% ni be dron ka glace ba do ta dron ka biran ko na dron mo ka ko war dire école ma na re ti way ni duruma bon comme de gestion no problème ba ku se ke fu une na dron ka monter le comme de gestion après le nyamala après il y a tant de compétition pour la marala wala sa ka hanu yere bla nyona or ala ba do kina ba de compétition nu u be war bo ro nga nike comité de gestion nu fene mo ko be girin na no fe de ago ite ba ni na fi parce que mo ta fe be ko do ala o on ya pa me sa ko di ba am de gira na ko bi
mena kele je ni tara école banque école fama école na million gele mesara école mo na 800 francs o nyega metawa o nyega teta ta collège oriona collège oriona ni ta nyega ko na biso ji dawo ya burugu o bisa ki ambara wa bon ambara o do ni te do me kele sara eta te fe sara bon na para ko fo mi be duma ko fo adar o ere para yeni ko France la mala o nyegi boni fe ni be fambe ke kule ni mangaye o tesoro yani ka sor kaba ko beridu bon ni ko na duma mer fo na agala mala ko ko lu tayo wa ni mangam ba de bunu ni ko sala ni ta ganda do la mata mo ko ni ko na mais ne kelen ko fo eta wa ida ka famille il faut comme des gestion mo ka famille ko maintenant il est temps que on est appelé au ñogon famille wa saka saka wuli ka wu joy ko donc ka hele kama non te ni am ñege wu classe ya kay folo classe ya jende ko de ñege ma hali ko ko na maintenant hali ni ko be ta folo folo ande mu para ko dum bele wili kana mala 3 jours avant l'ouverture bina kana pour ko na nettoyer ka ñeko na nettoyer ou na si na yemo fone o do ko le ko la mode décentralisée ko na ko comme gestion ga ko nettoyer aw yere parents ga wuli ga ka o nettoyer ali délégation be ngon sa do hali ko mana yere ne ko mana mango yere kitini mama ko école nettoyer ya wa ne ko kata ko akwa ko tinya ko tira bon abuga ga na ndio ni ga ko mode de gestion ko en mode décentralisé ce système là habitude de franco do andi unadi parce que donc mais si yere kay ko dinu ko ga wuli ga stabilité de kew chaque semaine ka barake ou chaque mois ka do da ka barake amese kana habitude olula utwana aisata seke klubala ka fo mo ka chan nogo kone o be fan bɛɛ fɛ bɛsɛya gɛlɛya bɛ o la yala o kɔlɔlɔ tan bɛ kalan yɛrɛ taabolo la wa a kalan tɛ se ka kɛ o la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ni mun ye kalan yɛrɛ kan a kɔlɔlɔ hari k'a dan kɛnɛya ma kɛnɛya fɔlɔ musomaninw yɛrɛ cɛmaninw yɛrɛ tɛ se ka don an ka ɲɛgɛn ninnu kɔnɔ ekɔliso la kuma tɛ musomaninw ma denmisɛnninw sɛgɛnlen don denmisɛnninw an bɛ se ka fɔ ekɔlikaramɔgɔw yɛrɛ o tɛ ɲɛgɛn sɔrɔ nka a kɛra cogo cogo olu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnninw u bɛ taa ekɔli la ka segin ka na fo ni min y'i den ka taa koko kɛrɛfɛ o fana b'an ka ekɔli la u bɛ taa koko kɛrɛfɛ u b'a kɛ cogo jumɛn choix wɛrɛ t'u bolo nka n'i ye jateminɛ kɛ aussi comité de gestion scolaire an y'a fɔ cogo min na état kan k'u dɛmɛ état k'u dɛmɛ n'o tɛ u b'u seko la dɛ nka fo état k'u dɛmɛ anw ka zone siraw la comité de gestion scolaire ni anw bɛ baara kɛ bari an kɛlen ka fɛn dɔw sigi sen kan ko yelen kɛnɛ n'o ye bibliothèque publique ye ka denmisɛnninw bila kalan ka diyaw ye denmisɛnninw mana bɔ ekɔli la donw bɛ yen nɔ u ni dugudenw yɛrɛ b'a jateminɛ avec le comité de gestion scolaire u bɛ to ka taa kalanw kɛ yen nɔ ka to ka taa tulonkɛ kɛ mais ni alphabet ye u bɛ kalanw faamuya u bɛ lecture ninnu kɛ u yɛrɛ bɛ papier ninnu ta u bɛ fɛnw sɛbɛn sɛbɛn mais comité de gestion scolaire de bɛ occuper assainissement na nka u sankɔrɔ talen don dɛ comme on le dit on les soutient u sankɔrɔ tanen don donc fo état fana k'u soutenir Bamakɔ yɔrɔ la école ka bon école ka ca denmisɛnninw ka ca n'o tɛ assainissement u jɔlen bɛ n'o ye an ka localités bɛɛ la yɔrɔ bɛ nettoyer u bɛ magasinw di an bɛ livre minnu di olu bɛ mara o kɔnɔ donc état ka soutien ko do harsa. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Ka segi kana kumaso kɔnɔ da bɛ kuma min na sa o de ye k'a fɔ min ye bɛsɛya ale ni saniya k'a fɔ o bɛ se ka sabati an ka kalanbonw la cogo min yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔw jɔgɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn kan fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ o la Musafa Jite ale y'an ka welele ale ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye Isiaka Kulibali comité de gestion scolaire o mɔgɔ don o tuma na Aissata Cheikh Sila chargé de communication don ale bɛ min ye kalanko o hukumu kɔnɔna la Jugamadi Sisogo min ye lɔgɔliden somɔgɔw olu ka tɔnba k'a fɔ ale ye o mɔgɔ ye o tuma na Musafa Jite jama ka ca nɔgɔ kɔni o ɲɔ ɲɛlen don bɛsɛya o dɛsɛlen don ka sabati yala e ka jate la o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye kalanko kan a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye ala de bɛ ka anw ni ekɔlidenw kisi o parce que ni épidémie ko k'a bɛ don an kan don o don a catastrophe bɛ juga ni tsunami ye parce que a bɛ ravage de kɛ ɲɛgɛnw tɛ yen reportage y'a fɔ cogo min tɛ don ni lɔgɔliso dun bɛ jɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ la kalanbonw b'u cogo la kalan koɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔlen don ɲɛgɛnko ninnu bɛɛ bɛ jateminɛ o fɛ ta i ci la o ye fɔlɔfɔlɔ ye o tɛ sisan ye sinon école n'a bɛ kɛ carte scolaire définie carte scolaire dɔnnen don n'a bɛ kɛ école man kan ka jɔ école man kan ka kɛ suguda la man kan bɛ yɔrɔ minnu na sirabada ni fɛn ninnu na o de don a plan dɔnnen don mais o tɛ ka kɛ la parce que entreprise bɛ ka fɛn kɛ donc en quelque sorte gouvernement de démissionnera parce que u ye suruku coup d'état k'a don comité de gestion bolo
comité de gestion ti k'a ka rôle faamuya k'a ta comité de gestion sigili fo sisan fond adarsi daminɛni fo sisan wari min donna fond adarsi la ka di comité de gestion ma a ka ca ni 1 milliard ye mais comité de gestion kɛmɛ damanda ye sisan comité de gestion membre yɛrɛ caman u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a wari dun kɛlɛ ka ca la a kɛlɛ ka jugu ni hali ni a président ɲini ka jugu ni hali ni élection présidentielle ye donc mun na n'o ye u y'a essayé ka comité de gestion ni APO k'olu kun kari ɲɔgɔn na APE kun bɛ yen c'est vrai que cadre juridique mais aw kun ka APE transformé dɔrɔn ka cadre juridique d'u ma u k'u occuper nin na parce que APE kun bɛ k'i occuper a la tuma min na bɛɛ ye k'a fɔ o waati salubrité ni fɛn ninnu bɛɛ kɛn bɛ k'i nimisi ka bɛɛ kɛn bɛ k'i cɛsiri ka don école ko la u tilala ka comité de gestion ta tuguni ko école en mode décentralisé an y'a f'u ye o waati la k'a fɔ attention aw kana école décentralisée aw bɛ se ka école décentralisée je vais dire mais a y'a to fɛn dɔw bɛ yen a y'a to état yɛrɛ k'i jɔ olu ko kɔrɔ ko non 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 ko école en mode décentralisé école en mode décentralisé c'est vrai aw ye demande min kɛ comité de gestion ko ka taa n'a ye a tɔgɔ ye di ministère des finances la aw tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la o parce que a fɔra ko mairie de b'a di mairie mɔgɔw ma tila u ka terrain feere la fɔlɔ u bɛ n'u hakili don école ko la ko sira tɛ école ko la ka sɔrɔ mairie kɔnɔna na ligne budgétaire dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko fonds dédié à l'éducation a bɛ yen o mais o t'i ye u b'o dun wa comité de gestion fana wari fo adresse min nana fana puisque a bɛ tɛmɛ mairie de ka bolo kan olu fana kɛn bɛ k'o fana kɛ damanda ye yɔrɔ dɔ la donc u t'a fɔ k'u k'a bila maintenant problème de do comité de gestion c'est clair et net tant que comité de gestion ninnu ma supprimer parce que o ye solution ye min nalen ka ko segin APE bolo a ko tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ koyi. mais APE ni comité de gestion weleli dɔrɔn don n'o tɛ a bɛɛ tɛ ekɔliden somɔgɔ kelenw ye. a bɛɛ tɛ ouais mais o de la n ko surukuku de don u kɛn bɛ ka nin min créer k'a don fɛnkɛ bolo mun de kama fana texte la u ma APE ta directement k'a transformer ka texte ta k'a transformer ka cadre juridique d'a ma parce que o problème de bɛ yen o APE association des parents d'élèves mais ni école ko ɲagamina écoledenw murutira école karamɔgɔw murutira état u bɛ solution sɔrɔ yɔrɔ dɔ u bɛ boli ka APE mɔgɔw de wele a ye wuli ka kuma mɔgɔw fɛ olu de b'u da don ko la donc il y a un problème de dysfonctionnement problème fana bɛ yen comité de gestion ni souvent directeur ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛ se ka jɛya o parce que fɔlɔ e b'a dɔn e tɛmɛn'o sira fɛ ne tɛmɛn'o sira fɛ karamɔgɔ n balimakɛ ni n balimamuso fana tɛmɛn'o sira fɛ an bɛɛ bɛ école kɛ tuma min na don dɔ la wulaw bɛ yen nɔ an bɛ bɔ an bɛ assainissement kɛ k'a fɛnkɛ mais sisan classe kɔnɔnaw yɛrɛ nɔgɔlen don ka tɛmɛ hali kɛnɛmanaw kan wa feereli dumunifɛnw bɛ feere o de la écoledenw b'o mais c'est pas possible ala dɔrɔn de bɛ k'an kisi. nin waati la Isaka Kulibali yala e ka jate la k'a fɔ école mara kɛbagaw u dun ka kan ka mun de kɛ nin na sisan. bon ka da kan a dira aw ma aw dɛsɛra yala mun de ka kan ka kɛ école mara kɛbagaw fɛ walasa nin ko yɛlɛma bɛ se ka don a la. bon yɛlɛma kɛlen nin ko la a bɛ gɛlɛya. parce que a y'a fɔ cogoya min na difficulté ba de bɛ comité de gestion kan parce que n'i donna école yɛrɛ kɔnɔ sisan n balimakɛ da sera yɔrɔ dɔ ma sa. min tɛ faamu gɛlɛya maliyɛn yɛrɛ tɛ gɛlɛya fɛ. voilà nka comité de gestion mɔgɔw bɛ girin ka don a la de a bɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye walasa i ka to a kɔnɔna la minnu donna a la olu tɛ bɔ a la gɛlɛya kosɔn. bon a bɛ se ka kɛ kuma la tiɲɛ tɛ ban parce que yɔrɔ bɛɛ n'a sigi kan don mais ne bɛ min fɔ. dumunifɛn feereko yɔrɔ kan les enseignants même sont à la base de ça maître dɔw ka jagokun bɛ sɔrɔ école yɛrɛ kɔnɔ dumunifɛn feere la filanan aw minnu bɛ école ko ɲɛ ɲɛnabɔ aw tɛ se ka dan sigi o la wa. bon bɛɛ sago b'i ka zone de la an bɛ kuma fɛngɛ la comité de gestion kan k'a ka baara kɛ an ka yɔrɔ la jamais an tɛ sɔn ko hali siraba min bɛ tɛmɛ an ka dalala la école dalala la dumunifɛn feerela minnu bɛ yen an y'u écarté ka taa à 10 mètres de l'école presque 15-20 mètres de l'école u tɛ se ka tɛmɛ o kan fɛn bɛɛ bɛ organisation ko de bolo bon a filɛ k'a fɔ ko difficulté min fana bɛ directeur ni comité de gestion cɛ effectivement directeur ninnu olu bɛ na directeur de kan ka école karamɔgɔw encadrer fɔlɔ mais école karamɔgɔw yɛrɛ tɛ directeur bonya parce que vu directeur b'u place san ka na école la. école karamɔgɔ mun fana bɛ na o bɛ nommé ka na k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔba dɔ de b'o ta k'o nommé ka na donc n'o nana o bɛna yɛrɛsagokɛ kɛ heure min ka d'a a bɛ na don min ka d'a a bɛ na don min man d'a a tɛ na directeur e tɛ se ka fɛn fɔ e b'i nacogo dɔn o fana b'a nacogo dɔn o retour directeur min bɛ na maintenant
difficulté min b'o ni comité de gestion cɛ parce que wari min bɛ sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko coopérative e ye place san ka na de o i bɛna fɛn dɔ de kama o n'i nana e b'a ɲini k'a fɔ i ye wari min don fɔlɔ jago kun ye tɔnɔ ye o i k'o labɔ donc olu ka sɔrɔda dɔ ye coopérative nin de o tuma na o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ bɛ lɔgɔliso kɔnɔna la nka a tɛ don a donda de la a tɛ don a donda la très bien Jugamadi Sissogo ni waati kɔnɔna la i yɛrɛ tulo bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ nin bɛɛ sanfɛ ka d'a kan aw ye ekɔliden somɔgɔw ye yala jamana bɛ nin ko kalama wa mun de la jamana tɛ se ka kolatɔn nin ko taabolo jugu in yɛrɛ la Mali kɔnɔ u bɛ nin bɛɛ kalama c'est-à-dire ka feerekelen bɛ ka d'u ye n'a feerekera ta a tɛ ɲɛdɔn n'o tɛ yanni ka comité de gestion sigi parents de ka problème u t'i ye comité de gestion ye tilema ka don yanni comité de gestion sigi n'i ye parents bɛɛ lajɛlen wele ka na ka dugutigi wele ka na ka chef de quartier wele ka na ka kunya ta k'a don a bolo mɔgɔ min tɛ se ka baara ɲini dugutigi b'o dɔn tilema ka don mɔgɔw bɛ na ka na élection ko kɛ parti politique ko ye ne taara dugu kɔnɔna na don na ka taa fɛn dɔ lajɛ u tun bɛ yen sigi ye u nana ka na k'u bɛna comité de gestion sigi parti politique de wulila ka taa se mɔgɔw ma dugu la a ye na sini sɔgɔmada fɛ an bɛna comité de gestion sigi aw ka gɛlɛya bɛ walasa aw ka se ka don a la mais est ce que o baara bɛ ɲɛ o baara tɛ ɲɛ sa politique ni école tɛ bɛn ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn u yɛrɛ b'a bɛɛ kalama u ye nin de kɛ dɔrɔn k'a créer session computer kɛ parce que APE c'est créé par un décret d'utilité publique bon u yɛrɛ se ka foyi bɔ APE ta la parce que u se ka foyi fɔ APE bon comité de gestion nin sa u se b'o lamana kam sa u b'u den ɲɛmɔgɔ de bila o la i tɛ mɔgɔ si bolo a kalama président ani secrétaire ko la tɔ yɛrɛ si tɛna réunion na tuguni kab'u bɛ sigi den o tɛ se yen tuguni mais anw ma jigin u la a sera de don n'u kɔrɔ walasa dɔrɔn ka daga bɔ u yɛrɛ da la ka na a fili ninnu da la ten et puis aw ko ko communauté ka baara kɛ aw tɛ wari di l'u ma aw tɛ ka possibilité d'u ma hali u ka bureau fili cogo man ɲi parce que pourquoi bureau kan ka kɛ de ka bɔ quartier ka bɔ école la ka taa quartier la ka bɔ quartier la ka taa commune la ka bɔ commune la ka taa région la ka bɔ ka taa fɔ national la u b'o si kɛ ka taa bureau ni sigi yɔrɔ min y'a fɛ ten dɔrɔn baarakɛminɛn t'u bolo baarakɛfiɲɛ t'u bolo u ni mairie bɔ ɲɔgɔn na u ka wariw nɔfɛ vraiment wari de yɛrɛ de t'u bolo u tɛ wari sɔrɔ la dɛ bon hali cotisation ninnu bɛ fɔ ko ka sara comité de gestion ye o tɛ se ka sara i dun mana denmisɛnnin min gɛn ko parce que a mana ko bon k'a somɔgɔw ma wari sara i y'a fɔ i bɛ denmisɛnnin défavoriser mais ala b'a dɔn kɛnɛ b'a dɔn parent in bɛ se k'a sara o n'o tɛ minnu bɛ 800 000 francs sara u den kama par année mɔgɔ tɛ taa olu a bɛɛ t'olu ka yɔrɔ la comité de gestion t'olu ka yɔrɔ la donc ne b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala yɛrɛ de jati kama n'u b'a fɛ ko kɔni ka ɲɛ kɔni u ka APR comité de gestion fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ tuma dɔ la fana ko non ko comité de gestion na ko APR mɔgɔ fila b'a la APR ka bureau mɔgɔ fila t'a la dɛ u bɛ parents d'élèves fila de ta dans la salle k'olu kɛ directement ko parents d'élèves oui bureau des parents d'élèves donc maintenant le courant n'est pas transmis entre l'APR et la fédération nationale des parents d'élèves. Bon, u b'o manifestation min kɛ c'est pour dɔrɔn ka frais école mati mais olu yɛrɛ denw tɛ taa o école la olu denw tɛ taa école min na parents d'élèves tɛ o yɔrɔ la. Voilà. Ok. Aïssata Seck i tulo ye nin mɛn aw kɔni aw y'a daminɛ ka fura dɔw sɔrɔ a la aw ka o furaw min filɛ ye yala o bɛna se ka tɛntɛn ka maliden bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ cogo di walasa taabolo kura ka se ka sɔrɔ bɛsɛya ka se ka sabati an ka kalansow kɔnɔna la min ye mɔgɔ hakɛ ye o bɛ se ka bɛrɛma bɛn kalan taabolo ɲuman ma cogo min na. Ya dɔn anw kɔni an bɛ ka min kɛ sisan an ye yelenkɛnɛ minnu sigi an bɛ ka dɔ fara olu kan an ka localitéw bɛɛ la n'o tɛ zone sira ninnu an bɛ olu bɛɛ la an ye livre di a kalandenw bɛɛ ma mɛtiriw fɔ zone sisan an bɛ zone ko la ka kɛ Mali ko ye zone ko fana bɛɛ ni se de anw nana san 5 de kama o san 5 bɛ ba 2021 an ye directeur fɛn o fɛn sɔrɔ an ye parents d'élèves fɛn o fɛn sɔrɔ u bɛɛ ko USAID ka fɛɛrɛ kɛ an ka Mali bɛɛ labɔ anw dun tɛna se ka Mali bɛɛ labɔ san 5 kɔnɔ o tɛna se ka fɛɛrɛ jɔn bɛ se ka tigɛ walasa Mali bɛɛ ka labɔ sisan o fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ État k'an dɛmɛ ani État b'o baara de la n y'a fɔ cogo min régulièrement ani ministère de l'éducation bɛ rencontre kɛ ani des différentes directions an n'olu bɛɛ bɛ rencontre kɛ an bɛ k'a lajɛ kow bɛ se ka walankata cogo min na ka taa dɔɔni dɔɔni tɔw la mais an y'a fɔ cogo min État ka wuli k'i jɔ n'o tɛ école ko a bɛ ka don bɔgɔ la. Tabarikala Mustafa Jite ko mana kɛ cogo o cogo école ko kɔni i tɛ a ɲɛfɔ ko kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ ɲɛfɔ cogoya foyi t'a la lakɔli karamɔgɔ kɔ yala aw yɛrɛ bolo nin taabolo jugu min filɛ nin jama caya kalanbon kɔnɔna la bɛsɛya sabatibaliya fura de ka kan ka sɔrɔ a la aw yɛrɛ lakɔli karamɔgɔw ka yɔrɔ la yala aw bolo taabolo jɔn wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la sisan fo gouvernement État de ka jɔ a jɔyɔrɔ la fo État de ka responsabilité État jɔyɔrɔ in ye mun de ye sisan État jɔyɔrɔ ye min ye o de ye ka école karamɔgɔw recruter
école-so jɔ Fonds national la fo de ka kɛ c'est que Fonds national tɛ sur l'éducation a tɛ bailleur de fonds de bɛ wari d'an ma an m'an tɛgɛ jan bon mɔgɔ min b'a tɛgɛ jan ye i b'i tɛgɛ jan ka wari minɛ mɔgɔ min bɛ wari d'i ma ayiwa a fana b'a fɔ taa i numan bolo fɛ ou bien i ka taa i kini bolo fɛ n'i m'o kɛ a tɛ wari d'i ma o il faut que Fonds national de ka créer dédié à l'éducation o Fonds national in na dɛ école-so bɛ jɔ o de la ka école-so jɔ k'a caya ka école karamɔgɔw recruter k'u bila classe kɔnɔ n'o ma kɛ Mali kalanko donnen no ngalama na an tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ fo bɛ kɛla a bɛ fɛnkɛ y'a fɔ a ka kuma na représentant des parents d'élèves a fɔra ko nefu la nouvelle école fondamentale système joli don minnu cayara u ye système u caya madame yɛrɛ filɛ ka min fɔ n'o ye sira tɛ ya fɔlɔfɔlɔ n ko fɛnkɛ de tun bɛ yen phare de tun bɛ yen phare je crois que phare ninnu ampoule fɛnkɛra mais hali sira bɛ ka min fɔ nin ye sira bɛ tuma na o daminɛna jamana yɛrɛ ye nin don ba la fɔlɔ n bɛ k'o de f'i ye a bɛ i b'a fɔ ko jamana fanga de ma taa n'a ye phare fana kun donna ba la o phare ye démarche kɛ mais phare ampoule tigɛra o jɔra sisan sira bɔra sira fana n'u ma sira fana don lili la ka sira fana appuyer sira bɛ tunu sira fana na o fana bɛ taa taabolo kelen na donc il faut que état de ka jɔ a ka responsabilité kɔrɔ ka don école la sinon école la mode décentralisée politique kuma don dɛ a tɛ se ka taa ɲɛ dɛ a tɛ se ka taa ɲɛ hali faransi école décentralisée len don décentralisation bɛ yen nɔ mais état de bɛ ka état français de bɛ ka école ta bala tant qu'o de ma kɛ fuite de responsabilité de do il faut pas que an ka a kɛ n'an y'a kɛ an bɛna dimi don anw yɛrɛ de la an bɛna dimi don génération natɔ la bi bi in na a jateminɛ écoledenw a y'a fɔ a ka kuma na k'a ta première année fo sixième année i bɛ taa écoleden tɛ yen u tɛ fɛn dɔn fɛn t'u kunna fɛn tɛ ka k'u kunna fana u tɛ ka kalan koyi u bɛ ka taa ten dɔrɔn u b'u sigi ni midi sera u bɛ na so o dɔrɔn de don foyi t'u kunna sira de bɔra ni système min ye écriture fɛnkɛ ye parce que u y'a danger ye o de bɛ ka dɛmɛdɛmɛni kɛ sisan nɔ u bɛ ka yeli kɛla sisan écoledenw bɛ se ka sɛbɛnni kɛ u ye min sɛbɛn fana u bɛ se ka kalan sinon fɔlɔ a tayi ci la. tabarikala an y'a ye k'a fɔ kɔsa in yɛrɛ la jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ da donna la k'a yira k'a fɔ ko min ye école communautaire ko ye k'a fɔ dan bɛna sigi o la o tuma Mali école communautaire bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ public ye i ye yɔrɔ min fɔ ko jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ miiri k'a fɔ o hakilina daminɛlen don o tuma na Isaka yala e yɛrɛ ka jate la yanni k'a to jamana k'a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa mun de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye min ye nin ko taabolo jugu min filɛ nin ye an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ka taa taabolo ɲuman na cogo min na. Bon ne yɛrɛ b'a fɛ yɛlɛma min ka kɛ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que ɲɛmɔgɔw comité de gestion b'a fɔ cogoya min na comité de gestion lui seul ne peut pas faire quelque chose maître dɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ ou bien directeur dɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ sisan anw tɛ se k'u gɛn parce que a b'u kunda k'a fɔ k'anw t'u sara mais anw seko ye mun ye an b'u ka ko kolon sama k'a layɛlɛ sanfɛ mais n'a taara se sanfɛ a bɛ bloquer donc fɔ ɲɛmɔgɔw ko comité de gestion faamuya anw ka ala deli ye école karamɔgɔ fara directeur kan an n'u bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ pour que kalanko bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na donc école bɛ se ka kalanko bɛ se ka sinsin cogo o cogo la a bɛ ɲɛ cogo o cogo la an k'an jija an k'o lajɛ parce que normalement n'i y'a jateminɛ même les enseignants comité de gestion kan ka veiller o kan nin mina heure la wa nin ka absence ka ca wa bon o fɛngɛw a ka baara kɛcogo fɛngɛw mais comité de gestion a y'a kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ directeur yɛrɛ fɛnɛ Mali kalanko fɛngɛw ka ca quoi. I ni ce nin waati la Mustafa Jite i ni ce école karamɔgɔ don Isaka Kulibali an ka foli bɛ i ye comité de gestion mɔgɔ don Aïssata Cheikh Sila chargé de communication USAID Mali Sira i ni ce Djukamadi Sissoko Fédération nationale des parents d'élèves i ni ce ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliou Sidibe an b'a yira u la ko jɛmukan in k'a fɔ ale kurun bɛ ɲini ka na se siɲɛ la n'i b'a fɛ k'a lasɔrɔ kura ye n'i yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ w3studiotamani.org i b'a sɔrɔ yen nɔ ni ɲininkali yɛrɛ dun b'i fɛ ɲininkali barani 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 ni labɛnw sabatira Mumini Sɛndebu ale fɛ Gayin Kante
fiɲɛ turukala bɛ ale bolo min ye Mamadu Watara k'a fɔ ale bɛ jabarani na, Salim Juwara k'a fɔ ale bɛ ka dɛmɛ kɛ. N y'a fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ka kow kalanso ɲɔgɔn na Muhamadu Ture aw k'an bɛn. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.